গ্রাম চলো অভিযান কর্মসূচি বিজেপির পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি আবারও সেখানে ঘোষণা করা হলো প্রদেশ কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বিজেপির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক অমিত রক্ষিত সে বিষয়ে কথা বলেছেন। তার পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে সিপিআইএম মাস কয়েক আগের বিধানসভা নির্বাচনে যেসব আসনগুলোতে জয়ী হয়েছে ঠিক সেখানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখছে বিজেপি দল। আজ ঋষ্যমুখের কর্মসূচি তার মধ্যে অন্যতম, বা বলা যেতে পারে তার আগেও রাজ্যের বেশ কয়েকটি জায়গায় এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বিজেপির অভ্যন্তরীণ সূত্র বলছে যে সব আসনগুলোতে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জয়ী হতে পারেনি, এখানে সিপিআইএম জয়ী হয়েছে, কংগ্রেস জয়ী হয়েছে, সেসব এলাকায় এবারে লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলে যোগদান কর্মসূচিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দুই দিক থেকে বিষয়গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভোট মরশুমে গ্রামকে গুরুত্ব দেওয়া হলো, পৃষ্ঠা প্রমুখরাদের সত্যি অর্থে বিজেপির চোখের মণি, নয়নের মণি, সেটাকে আবারও প্রমাণ করার জন্য সকল ভূমিককে ময়দানে নামানো হলো এবং কার্যত ময়দানে নেমে তারা তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করে দিয়েছেন। আপনারা হয়তো অনেকে জানেন যে ঋষ্যমুখে সেখানে সিপিআইএম প্রার্থী জয়ী হয়েছেন গেল বিধানসভা নির্বাচনে। এবার বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সেখানে গিয়ে তার মতন করে প্রায়শ্চিত্ত করার কথা বলছেন এবং লোকসভা নির্বাচনে যেন সেখানে বিজেপির প্রার্থী, লোকসভার প্রার্থী যেন সেই বিধানসভা থেকে বিশাল সংখ্যক ভোট পেতে পারে সেই দাবি বা আহ্বান বলা যেতে পারে আর্জি রেখে আসছেন ভোটারদের সামনে। সেদিক থেকে আমরা আপনাদের কাছে এই বিষয়গুলি উত্থাপন করেছি মূলত লোকসভা কেন্দ্রিক আলোচনায়। অনেকে নিয়মিত রাজনৈতিক আলাপচারিতায় থাকতে চান, নিয়মিত আলাপচারিতায় নানা বিষয়গুলোকে সেভাবে তুলে ধরতে চান। আমরা বলি চোখের মণি পৃষ্ঠা প্রমুখ। এখন বিষয়টা হলো যে এই চোখের মণি বা কেন? কেউ কেউ সেটাকে গুরুত্ব সহকারে দেখেছেন, কেউ কেউ সেটাকে গুরুত্ব সহকারে আলোচনার মধ্যে রাখতে চেয়েছেন। পৃষ্ঠা প্রমুখদের নিয়ে নানা সময় রাজনৈতিক ব্যাখ্যা হয়েছিল, সেটা বলা যেতে পারে গুরুত্ব সহকারে দেখানো হয়েছিল। কেন গুরুত্ব সহকারে দেখানো হয়েছিল? কারণ তারা লোকসভা নির্বাচনে সেখানে 2018 সালে বিধানসভা নির্বাচনে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। অভিযোগ বা অভিমত 2018 সালের পর পৃষ্ঠা প্রমুখদের সাথে বিজেপির মূল স্রোতের সম্পর্ক নাকি কমে গেছে বা সম্পর্ক সেখানে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। সেদিক থেকে সম্পর্ক নিবিড় করার দায়িত্বটা বা নতুন ভাবে নেওয়া হয়েছে বা নতুন ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে, সেটা নানাজন নানাভাবে বলেন এবং শুধু বলেনই না, সামাজিক মাধ্যমেও পৃষ্ঠা প্রমুখদের গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। পৃষ্ঠা প্রমুখদের ভুলে গেছে বিজেপি, পৃষ্ঠা প্রমুখদের ভুলে গেছে সরকারে বসে, এই কথাগুলো সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকও সেখানে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার যারা পৃষ্ঠা প্রমুখরা যারা আছেন তাদের মধ্যে অনেকে আছেন মান অভিমান করে তারা তাদের কথাগুলো বলেছেন। সেদিক থেকে পৃষ্ঠা প্রমুখদের সংগঠিত করা, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং তাদেরকে বলা যেতে পারে তাদের ভূমিকাকে আবার নতুন ভাবে স্মরণ করে দিয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে আরো বেশি গতিশীল করার উপর এবার সুবল ভৌমিক তার মতন করে প্রদেশের দায়িত্ব নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় জেলা স্তরে, সাংগঠনিক 10টি জেলা স্তরে সেখানে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তার পাশাপাশি একেবারে 7টি বিধানসভার মন্ডল স্তরেও সেখানে পৃষ্ঠা প্রমুখদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার ক্ষেত্রে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। একেবারে প্রত্যেকটি জায়গায় নেতৃত্বদের নিয়ে আজ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সংগঠিত হলো। এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক থেকে বোধহয় কয়েকটি কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে এই সময়ের মধ্যে লোকসভা নির্বাচনকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখছে শাসক শিবির কোন স্তরেই সেখানে ঘাটতি থাকুক বা ঘাটতি রাখার ক্ষেত্রে তারা মানে কোনো জায়গায় ঘাটতি রাখতে চাইছেন না। সব জায়গায় যেন কোনো না কোনো ভাবে অবিজেপি শিবির যেন কোনোভাবে ফায়দা লুটতে না পারে, তার জন্য রাজনৈতিক রণকৌশলে বিজেপি সমস্ত জায়গায় সেখানে গুরুত্ব দিয়েছে। আমরা নেতৃত্বের কিছু কথা শুনি এবং এই বক্তব্যকে যারা জোরালো করতে চান তাদের বক্তব্য তো অবশ্যই শুনবো, তার আগে নেতৃত্বের কিছু কথা শুনি। যে ক্লাস 8 পর্যন্ত ইংরেজি পড়া যাবে না, ক্লাস 8 পর্যন্ত ইংরেজি পড়া যাবে না, কিন্তু ওই সিপিএম এর নেতা মন্ত্রীরা আগরতলায় থাকতেন আর তাদের ছেলে মেয়েরা বড় বড় ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করত। কিন্তু এই ভারতচন্দ্রনগরের গরিব অংশের মানুষ, বিলোনিয়ার মানুষ, তারা বঞ্চিত হতো। গরিব অংশের মানুষ, আমাদের সরকার আসার পর আমাদের দুটি বিদ্যালয়কে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের মাধ্যমে সিবিএসই কোর্স চালু করা এবং তাকে উন্নত করা, তাকে ডেভেলপ করার কাজ
ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করেছে বন্ধুগণ। দুটি পিএমসি যে আমাদের স্কুল, প্রধানমন্ত্রী সহায়তায় যে স্কুল, সেটি দুটি স্কুলকে সেখানে আনা হয়েছে, একটা পাইখোলা, একটা আর্য কলোনি স্কুলকে বন্ধুগণ। আমাদের সরকার চায় যে শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, সমস্ত অংশের মানুষ, চাহে গরিব অংশের মানুষই হোক, চাহে চাষার ছেলেই হোক, ছেলে মেয়ে হোক, আর সমাজের প্রত্যেকটা অংশের মানুষ যাতে ওই সরকারি ভাবে যাতে তারা ওই ইংরেজি পড়াশোনা করতে পারে। বলছিলাম, হ্যাঁ বলুন। আমি দেখে বলবো যে বিদ্যালয় যে প্রকল্প চালু হয়েছে এগুলি মানে মানে যে ত্রিপুরা যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিদ্যালয় প্রকল্প চালু হয়েছে ওই অনুপাতে কি শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে? ইংলিশ মিডিয়াম বলছে, আছে কি ইংলিশ মিডিয়ামের মানে ইংলিশ মিডিয়াম থেকে শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে টেট বিএড করে সেরকম কোন শিক্ষক আছে কি? তো তারপর যে ওই যে কোন বিদ্যালয়ে 1000 টাকা নিচ্ছে, কোন বিদ্যালয়ে 1500, কোন বিদ্যালয়ে 1200, গরিব এলাকায়। হ্যাঁ, আমি উত্তর ত্রিপুরা ঊনকোটি জেলার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরি। অনেকে আমার বলছে যদি প্রমাণ লাগে আমার এই নাম্বারে কল করবেন, আমি দেখাবো। আমাকে অনেকে বলছে, আমি অনেক সামনে এলাকায় আমি ফোন করেছি, সামনে এলাকার যে কোনো একজন আছে আমার পরিচিত, এখানে বলে 1300 টাকা, অন্য কারণে বলছে 1500 টাকা। এগুলি তো গরিবের মানে উন্নয়নের কোন লক্ষণ নয়। আর যা শিক্ষক গুলা বিষয় নিয়ে কিছু বলবেন? আজকের বিষয়তে বলছি রাজীববাবু, আমি অন্যটা টিভিতে দেখছি আপনাদের রাজীববাবু যে রাজ্য বিজেপি সভাপতি বলছেন, এগুলি নিয়ে বলছেন। আর ভোটের কথা বলছেন, গ্রামকে তো প্রাধান্য দিতে হবে, কারণ লোকসভার পরে হচ্ছে আবার ত্রিপুরাতে পঞ্চায়েত ভোট, পঞ্চায়েত নির্বাচন। দেখলাম সেদিন সুরেন্দ্রবাবু বললেন 2 মাসের জন্য 5 কেজি করে মাথা পিছু চাল বৃদ্ধি করা, মাথা পিছু না কাজ কিছু পরিবার কিছু বৃদ্ধি করা হয়েছে। 2 মাসের জন্য কেন? মধ্যপ্রদেশে বা বিভিন্ন দেখলাম তো এফসিআই গুদামের মধ্যে চাল গম রাখা কোনো জায়গা নেই, মানে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, পড়ছে। 2 মাসের জন্য কেন? এগুলো চালু করা হোক না, দিলে তো ভালো। অনেকে 5 কেজি চাল দিয়ে সারা ভারতবর্ষের মাঝে 8 কত কোটি বলছে কেন? এগুলি তো মানে গরিবের লক্ষণ। যদি স্বয়ং সম্পূর্ণ হয় সারা দেশ, সারা ভারতবর্ষ, তাহলে তো বাংলা ফ্রিতে চাল খাবে না কেউ। তার মানে কি 80 কোটি হোক, মনে করুন 2024-এর মধ্যে আবার বলবে 100 কোটি। তার মানে কি মানে দেশটা একদম অধঃপতনে যাচ্ছে। আর গ্রামকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন আছে, কারণ সামনে লোকসভার পরেই কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোট আর ভিলেজ কাউন্সিলের ভোট কিন্তু মোটামুটি ডিমিট হয়ে গেছে। কারণ ত্রিপুরার প্রধান বিরোধী দল ওনারা কিন্তু নিশ্চুপ, হয়তো কোন একটা চুক্তি হয়ে যায় দিল্লির সঙ্গে বা কিছু। এটাই হলো। ধন্যবাদ। অবশ্যই আমরা আপনাদের কাছে কয়েকটি রাজনৈতিক বিষয় তো অবশ্যই আছে, আপনারা যারা আমাদের সাথে নিয়মিত কথা বলে নিয়মিত বিষয়গুলোর উপর চর্চা করতে চান তারা কথা বলেন। আমরা বলি ভোট মরশুমে গ্রামকে যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, চোখের মণি বা নয়নের মণি হিসাবে উঠে এসেছে এখন পৃষ্ঠা প্রমুখরা, এবং পৃষ্ঠা প্রমুখ কথাটার সাথে বিজেপির অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কৌশল বা রণকৌশল 2018 সালের আগে যেটা নীরব বিপ্লবের কাজ করেছে সেটা কিন্তু একেবারে সকলের জানা। রাজনৈতিক মহল তো বটে, বিজেপির নেতৃত্ব তো বটে, ঠিক অবিজেপি শিবির থেকেও বিষয়টির যে যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে সেটা বারবার উপলব্ধি করা হয়েছে। এবং বলা যেতে পারে নীরব বিপ্লব মানে সেখানে পৃষ্ঠা প্রমুখরা নীরবে একেবারে তৃণমূল স্তরে বলতে পারেন, পাড়ায় পাড়ায় বলতে পারেন, অলিগলি বলতে পারেন, সেখানে কর্মসূচি সংগঠিত করে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। নমস্কার, কি বলছেন? নমস্কার, রাজ্যজি বলছিলাম আগরতলা থেকে। হ্যাঁ বলুন। বলছিলাম ভোটের মরশুমে যে গ্রামকে গুরুত্ব এবং পৃষ্ঠা প্রমুখ, তো দুটা বিষয় নিয়ে কথা বলছেন। আর এর মধ্যে মুদ্রা বিষয় হলো গ্রামকে গুরুত্ব দেওয়া। দেখুন, গ্রামকে তো গুরুত্ব দিতেই হবে। গ্রাম ছাড়া শহর চলে না, গ্রাম ছাড়া কিন্তু শহর চলবে না। শহরের মানুষ যারা আমরা আগ্রহতে বসবাস করছি, আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যা যা রয়েছে, এভরিথিং, সবজি, আমরা যে সবজি খাচ্ছি সবজিটা কিন্তু আসছে কোথা থেকে? আমরা বাজার শুনতে পাই কালী বাজার থেকে আসছে, বা যে কোনো গ্রাম থেকে কিন্তু আসছে। সবজিটা গ্রাম থেকে আছে, ধান কোথা থেকে? গ্রাম থেকে আসছে, চাল গম এভরিথিং গ্রাম থেকে আছে। তো গ্রাম ছাড়া শহর চলে না, এটা হতে পারে না। গ্রাম ছাড়া শহর কোনো মতেই চলবে না।
কিন্তু পৃষ্ঠমুখের বিষয়ে আমি একটা কথা বলবো। 18 আগে দেখলাম পৃষ্ঠমুখে অনেক গুরুত্ব ছিল বিজেপি দলের মধ্যে। সুবল ভৌমিক মহোদয় এবং তৎকালীন বিজেপি রাজ্য সভাপতি বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় পুরো রাজ্য চষে বেরিয়েছিলেন এবং পৃষ্ঠমুখকে যথোপযুক্ত সম্মান দিয়ে এবং 18তে বিজেপি ত্রিপুরার সত্তাতে আসার পেছনে 80% অবদান ছিল পৃষ্ঠভূমিকের। তখন কিন্তু বিপ্লব কুমার দেবকে কেউ চিনত না, আর সুবল ভৌমিক মহোদয় গ্রামীণ কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে এসেছিলেন। পৃষ্ঠপ্রমুখ মহোদয় এবং অমিত শাহ মহোদয় মনে এসেছে তখন অমিত শাহ মহোদয় তখন ইন্ডিয়ার রাষ্ট্রীয় সভাপতি বিজেপি তখন হয়েছিল আস্তাবল ময়দান। তখন তিনি হাত উঠিয়ে বলেছিলেন যে সভাটি একটু সংশোধন করে দিচ্ছি, কুমারঘাটে সে সভাটি সংগঠিত হয়েছিল। আচ্ছা, হতে পারে, তো মিস্টেক, তো তখন সবাই হাত উঠিয়েছিল এবং বলেছিল সবার হাতের মধ্যে কিন্তু তখন কিন্তু পেজটা ছিল যে আমার গ্রামের মধ্যে আমার বুথের মধ্যে এই ভোটার রয়েছে। তো ওই 18 বিজেপিতে সত্যতে আসার পেছনে অধিকাংশ অবদান ছিল অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রমুখ এবং অবশ্যই সুবল ভৌমিক মহোদয়, অবশ্যই তৎকালীন রাজ্য সভাপতি স্টেট বিপ্লব দেবের। এটা অস্বীকার কেউ করবে না। তারপরে কি হলো, 23-এর আগে দেখলাম অনেক পৃষ্ঠপ্রমুখ বিজেপির তৎকালীন পৃষ্ঠপ্রমুখ সিপিএম দলে যোগদান করলো, কংগ্রেস দলে যোগদান করলো। এটা একদম পেপারে অনেক পেপারে উঠলো এবং অনেক নিউজ চ্যানেল দেখাচ্ছে এবং আমরা সবাই জানতে পারলাম এটা যে পৃষ্ঠপ্রমুখ বলে বিজেপিতে কোনো কিছু ছিল না 23-এর আগে, 18 আগে ছিল, 23-এর আগে ছিল না। তো এই যাত্রা গেল, এখন জানি না নতুন করে আবার কোথা থেকে পৃষ্ঠপ্রমুখ আসলো, আবার গুরুত্ব দেওয়া শুরু হলো। হয়তোবা সুবল ভৌমিক মহোদয় স্টেট ভাইস প্রেসিডেন্ট হল ত্রিপুরার, তারও হয়তোবা সুবল ভৌমিক মস্তিষ্ক থেকে এটা আসলো, ভালো উদ্যোগ। আর সেখানে একটা কথা বলবো যে গ্রাম বিভক্ত, দাদা একটা আমি বলবো আপনার টেলিভিশনের মাধ্যমে, আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে যেহেতু কথা বলছি, আর জল জীবন মিশন আমার বাড়িও কিন্তু গ্রামে রয়েছে, দলাই ডিস্ট্রিক্টের যে কোনো এক জায়গাতে আমার গ্রামের বাড়ি রয়েছে। দাদা লোকসভার বিধানসভার আগে 23 বিধানসভার আগে জল জীবন মিশন থেকে সাপ্লাই পয়েন্ট বসিয়ে প্রত্যেক ঘরে ঘরে জল দেওয়া হলো, লাইন টানা হলো, পাইপ টানা হলো এবং ট্যাপ বসানো হলো। অনেক বাড়িতে পাক্কা ট্যাপ বসানো হলো, অনেক বাড়িতে পাক্কা ট্যাপ নেই বলে এমনিতেই পাইপ ফেলে দেওয়া হলো। সবাই সিপিএম কংগ্রেস নেই, সবাই একদম গ্রামের মধ্যে সবাই বলে। কিন্তু দাদা লাল জল আজ অব্দি আসছে, যে জলটা কেউ ইউজ করতে পারছে না। এবং আমার গ্রামে না, দলাই গেলাম, আমি সাউথ আমি গেলাম, নর্থে আমি গেলাম, যেখানে আমার বন্ধু রয়েছে সেখানে আমি প্রশ্ন করলাম যে তোদের গ্রামে জল কেমন আসছে, বলতে জল ব্যবহার উপযুক্ত না। তাহলে জল জীবন মিশনের সাফল্যটা কি আসছে? যে আজকে পিডব্লিউ ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী রয়েছে, যে জলের দায়িত্বে রয়েছে আমাদের রাজ্যের মন্ত্রী, আপনাদের কথা কাটবেন না, রিকোয়েস্ট, আমি যেটা কথা বলছি, যদি মহোদয় আমার বক্তব্য শুনে থাকেন, আপনি কাইন্ডলি ইনকোয়ারি করেন। জল জীবন মিশন সরকার তো করছে, পয়সা খরচ করছে, কিন্তু জল জীবন মিশনের জলটা কিন্তু কেউ ইউজ করতে পারতো না, আয়রন, একদম আয়রন। এখানে ফিল্টার বসানো হয়নি, অনেকাংশে ফিল্টার নিম্নমানের বসানো হয়েছে, যার জন্য জলটা ওয়েস্টেজ হচ্ছে, ড্রেন দিয়ে যাচ্ছে, বিনিময়ে কুয়া থেকে তুলে জল ইউজ করছে, মোটর দিয়ে জল ইউজ করছে, নিজের পয়সা খরচা করে বাড়িতে কল বসিয়ে জল ইউজ করছে। কিন্তু গভর্নমেন্টের দেওয়া ওই জল জীবন মিশনের জল কিন্তু কেউ ইউজ করছে না। ইউজ করছে বাগানের মধ্যে জল দিচ্ছে, বাইক ধুলাই করছে, গাড়ির চাকা ধুলাই করছে, গ্যাস ধুলাই করছে, ডিক্সি ধুলাই করছে, কড়াই ধুলাই করছে, কিন্তু অন্য কোনো কাজে আসছে না। অবশ্যই আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের কাছে বিভিন্ন সময় তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলাম। সব বিষয় নিয়ে তো আর একসাথে কথা বলা সম্ভব হচ্ছে না। আমরা যে বিষয়টাতে ছিলাম যে চোখের মনি পৃষ্ঠা প্রমুখ কোন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সেটা এখন গুরুত্ব দেওয়া হলো, সেটা যেমন প্রত্যেকের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনি রাজনৈতিক অঙ্গনে বিজেপির কাছেও গুরুত্বপূর্ণ। নমস্কার, কে বলছেন? হ্যালো, আমি আগরতলা থেকে বলছি। হ্যাঁ বলুন। বলছি পৃষ্ঠপ্রমুখ 2018-তে যেরকম ছিল, আজকে 2024 অনেক আপনার কাগজ এবং মিডিয়াতে দেখেছি যে পৃষ্ঠা প্রমুখের এই 6 বছরে যে তাদের যে সম্পত্তির পরিমাণ সেটা কিন্তু গ্রামের লোক ভালো করে জানেন। হ্যাঁ, এবং নিজেরা মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা দিয়েও আপনার কাগজ এবং মিডিয়াতে আমরা দেখি মারামারি হচ্ছে। হ্যাঁ, আমরা যদি দেখি অনুব্রত মন্ডল গরু পাচারে জেলে আছে, আবার আমরাও ইয়েতে দেখি
যে আমাদের রাজ্য থেকে বহু গরু বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে, তো আবার পৃষ্ঠভূমিকায় আবার এটি আটকাতে আবার আরেক পৃষ্ঠভূমিক এদেরকে মেরে হাসপাতালেও ভর্তি করেছে। হ্যাঁ, তো এগুলি জিনিস দেখে আমাদের মনে হচ্ছে যে 2018 আর 2024 কিন্তু অনেক খারাপ। কারণ গ্রামের লোকও কিন্তু যদি বোকা মনে করে যে শাসক দল যে তারা বোকা, এরকম জমায়েত দেখে দেখে, এরকম আমরা বাংলা সমাজে গিয়েছি, অনেক জমায়েত হয়েছে, কিন্তু ভোটের বাক্সে গিয়ে দেখা গেল যে একদম মানে শূন্য করে দিয়েছে। হ্যাঁ, তো এই জিনিসগুলি কিন্তু গ্রামের মধ্যে কিন্তু আলোচনা হয়। আমাদের শহরে যেমন আলোচনা হয়, শহরটা আমাদের চুপচাপ থাকে, চার দোকানে বিভিন্ন দিকে আলোচনা হয়, সেই রকম কিন্তু গ্রামেও কিন্তু আমি যদি মানে কোন পৃষ্ঠভূমি আমার হঠাৎ করে এত সম্পত্তি হয়ে গেল, আমি আগে খেতেই পারতাম না, হঠাৎ করে গেল, গ্রামের লোক কিন্তু সবটাই বুঝেন। এটা কিন্তু প্রতিফলন ঘটবে আগামী দিনে ভোটের বাক্সে। তখন রেজাল্ট যখন বেরোবে তখন বোঝা যাবে আসল চিত্রটা কি হলো। কারণ সবাই সবটা বুঝে, কেউ মুখ খুলে কেউ খুলে না, সবাই জয়েন করে নিজেদের মানে বাঁচার তাগিদে, অর্থাৎ যাতে উৎপাত থেকে বাঁচানো যায়। আর এই যে যারা এই যে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন সময় যাত্রী পাল্টে আসছে আর এসে বড় বড় কথা বলছে, মানুষ কি এত বোকা? আর এখন ট্রাইবেলদের মধ্যে, উপজাতিদের মধ্যে পর্যন্ত শিক্ষিত হয়ে গেছে, পাহাড় এখন অনেক শিক্ষিত হয়ে গেছে, তারপরে অনেকে পাহাড়ে কিছুই পাচ্ছে না। তো তারা কি বুঝতে পারছে না যে কতটুকু কি কাজ হচ্ছে, কি হয়েছে? জল যেন আপনি দেখুন না, এই যে যে মাছ চাষে সেখানেও দুর্নীতি আমরা দেখেছি কিছুদিন আগে, যে 100 করে মাছের পোনা দেওয়ার কথা, দেখা গেল 25টা করে খোয়াইতে পোনা দিচ্ছে, সেখানে বলা হচ্ছে যে 100 আছে, গণনে দেখা গেল 25টা। এই যে জিনিসগুলি গ্রামের লোক কি দেখছে না? গ্রামের লোক সবই দেখছে। এখন নির্ভয়ে থাকার জন্য এগুলি জমায়েত হচ্ছে। আসলে ভোটে যখন যাবে তখন দেখবেন ভোটের ফলটা উল্টো হয়ে গেছে। মানুষ উনি সেটাও তথাস্থ করে দিয়েছেন, একত্রিত হয়েছিলেন। আজকে তাদের অবস্থান কোথায়? আজকে তাদের অবস্থান কোথায়? আজকে তারা সব বিলীন হয়ে গেছে। আজকে সব বিহার থেকে শুরু করে, দিল্লি থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় শুধু মোদিজির লেহের চলছে। আর যারা ওই ইন্ডিয়া জোট দিয়ে তারা এই ভারতবর্ষকে দখল করার স্বপ্ন দেখছিলেন, আজকে তাদের নমস্কার, কে বলছেন? নমস্কার, আমি বলছি। হ্যাঁ, বলছিলাম আমি লাইভটা দেখছিলাম আপনাদের। হ্যালো, হ্যাঁ, লাইভে আছেন, কথা শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে না? হ্যাঁ, বলছিলাম আমাদের যে পৃষ্ঠপোষক কথা বলছেন আপনি। হ্যালো, হ্যাঁ, লাইভে আছেন তো, কথা শোনা যাচ্ছে। পৃষ্ঠপোষক কথা তো বলছেন, পৃষ্ঠপোষকের দাম আছে এখন পর্যন্ত? এখন বিজিবিতে মনে করেন পৃষ্ঠপোষকের দাম তো বিজিবিতে এখন নেই। আমি যাবো পৃষ্ঠপোষক এখন উষ্ণামুখ হয়ে আছে। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে, বলুন। বলছি যে পৃষ্ঠপোষক এখন তো হয়েছে উষ্ণাপ্রমুখ। পৃষ্ঠপোষকদের এখন তো কোনো গুরুত্বই দেওয়া হচ্ছে না, আমি যেটা মনে করি। যদি পৃষ্ঠপোষকদের নিয়ে কথা বলা হয় তাহলে আমি বলবো যে পৃষ্ঠপোষকের কোনো গুরুত্বই নেই। কারণ পঞ্চায়েত সবগুলো লুটের রাজ চলছে, এখন সবগুলো পঞ্চায়েত লুটের রাজ চলছে। শুনতে পাচ্ছেন কি আপনি? শোনা যাচ্ছে, প্রত্যেকে শুনছেন তো আপনার বক্তব্য, আপনি বলুন। হ্যাঁ, আমি এটাই বলছিলাম, যদি ঠিকমতো পৃষ্ঠপোষকদের গুরুত্ব দেওয়া হয় তাহলে উপরের যে সংগঠন আছে সংগঠনকে আপনারা একটু মজবুত করবেন। আমি তার জন্য আপনারা একটু বলতে চাইছি এটা আর কি। যেগুলো পঞ্চায়েত আছে সবগুলো পঞ্চায়েতে যা যা আসছে সবটা মেম্বার প্রধান ওদেরকে দেওয়া হচ্ছে, যারা মেম্বার আছে প্রধান আছে তাদেরকে সব দেওয়া হচ্ছে। আজও কি আমাদের যে সমাজের যে লোকগুলো আছে ওরা কি একটু পাচ্ছে? এ খবরটা আপনার সঠিকভাবে দেখে নিতে একটু। যা যা আসছে পৃষ্ঠপোষক ওরাই তো পাচ্ছে না, ওরা সব পাচ্ছে, মেম্বার প্রধান উপপ্রধান ওরাই নিয়ে নিচ্ছে।
একটু আগে উনি বলেছিলেন 100 মাছে বোনা পেয়েছেন, এখানে হচ্ছে 25টা। সঠিক কথা, সঠিক বক্তব্যটা বলছে। প্রথমে বিজেপির যে জোয়ারটা ছিল, এখন আমি মনে করি ওই জোয়ারটা নেই। সিপিএম এর লোকগুলোকে যারা অ্যাড করেছে, বিজেপি থেকে ওরাই বেশি লোক পাচ্ছে। যারা 2018 সালে কাজ করেছিল, এখন ওদের কোনো দামই নেই। শুনতে পাচ্ছেন আপনি? আপনার কথা প্রত্যেকে শুনছেন, বলুন। হ্যাঁ, আমি বলছি গোলাহাটি, আমাদের বিধানসভা গোলাহাটি থেকে বলছি। গোলাহাটি দেখলাম মুষ্টিকুণ্ড লেগে আছে। এটার কারণটা কি? এটার জন্য দায়ী স্টেট গভর্নমেন্ট দায়ী আছে এটার জন্য। উপরে লেভেল ঠিক নেই, তার জন্য এই অবস্থা হচ্ছে। আমাদের যে রাজীব বাবু আছেন, উনি তো দলটা ঠিক করার দরকার, উনি তো এটা দিয়ে মনে নেই। একটা গভর্নমেন্ট মানুষ কেন আনে? সরকারটা চেঞ্জ করে কেন? সাধারণ মানুষ যেন সবকিছু সুযোগ সুবিধা পায়, তার জন্য। বিগত আমরা যে সিপিএম এর সরকার দেখেছি, ওই সময় কিন্তু 25 বছর তারা রাজত্ব করেছে। তারপর বিজেপি আসলো 2018 সালে। আমরা কি আশা করে ওদেরকে বিজেপি গভর্নমেন্ট আনলাম? দেখলাম যে সাধারণ মানুষের যেন সবকিছু দেওয়া হয়। এখন দেখা যায় সবগুলা পঞ্চায়েতে সিপিএম এর লোক বেশি পাচ্ছে, বিজেপি লোকরা। And has any thoughts on how to remedy it? Thank you. 2 साल का रिकॉर्ड निकालिए, आपने मुझे 1 साल। Speaker sir, at the outset I have to thank Honorable Member Shri Shashi Tharoor ji for having appreciated the WAS scheme, and I once again wish to reassure the entire House that this government has already been giving highest priority to enhance the role of women in every sector. And Prime Minister Modi has been reiterating this very often whenever he has a platform to speak. And he's been talking about Nari Shakti, Nari Samarth. In fact, in this House also, the very first bill that was presented was dedicated to the woman power of India. And therefore, I would like to also clarify that there is no gender bias in carrying out promotions. And you will be pleased to know when I just cite a figure that we have, of course, as you rightly said, the number of women scientists is still lower compared to the male sites. Yes, it is to be precise 18.6%. The R&D projects run by women are up to 25%. But the higher education enrollment has increased tremendously over the last few years. It's gone up to 43%, which means tomorrow, these girls, when they take over those positions, the proportionate number of the working scientists will also go up to almost 50%. Now, having said that, as far as the contention that the top positions are manned only by men, I would rather say they are now being manned by women. In the sense, for example, in space, our Aditya project is being headed by a woman called Jijar from Tamil Nadu. Similarly, the Chandrayaan project, the joint director, the number 2, is again a lady called Kalpana from Karnataka. So it's not true. On the other hand, in fact, the common realization is that in the science fraternities, in the science streams, the women have already evolved from the participatory role to the leadership role. It is now they are deciding to what extent the men have to be participants in what roles. And I think, without being boastful, the very scheme of WAS was started by the NDA government when Mr. Vajpayee was the Prime Minister, and thereafter it was taken up by Prime Minister Modi after he took over in 2014, and he further extended in the form of the Kiran scheme, which is नहीं हुआ वो बता रहा हूं मैं। बीच में ये हुआ कि बजट
बीच में ये हुआ कि बजट 2014 में था 44 करोड़ और 2024-25 में 135 करोड़, यानी तीन गुना बजट बढ़ा। Having said that, we are already in it, and I am glad that Kerala is also getting tremendous benefit out of it. We have started a scheme called Curie, which is providing support to women in the university level. So incidentally, Kerala does not have a women university, but we have extended the same support to the Kerala colleges. So we have 2 in Kottayam, 2 in Thrissur, 1 in Thiruvananthapuram, 1 in Ramaswamapuram, and 1 in Allapur. So we are extensively giving support regardless of whichever the government there. Question number 65, श्री धैर्यशील माने। माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रखा है। श्री प्रताप राव जाधव। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्नकाल में आप जो अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बढ़ाने की ओर तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हम इस लक्ष्य की प्राप्ति तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम भारतीय उद्योगपतियों को विदेशों में अपना कृषि एवं अन्य औद्योगिक सामान निर्बाध रूप से बेचने की सुविधा मुहैया नहीं करा सकते। माननीय अध्यक्ष जी, विभिन्न देशों में भारत के निर्यातकों पर टैरिफ तथा नॉन टैरिफ बैरियर लगाकर भारत के सामान को उन देशों में बेचने से रोका जाता है। महोदय, कई देश ऐसे जो भारत के निर्यातकों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी तथा विभिन्न प्रकार की कस्टम ड्यूटी लगाकर भारत के सामान को महंगा कर देते हैं, जिसकी वजह से भारत का निर्यातक अपने सामान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं बेच पाता है। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार इन निर्यातकों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए विभिन्न देशों की सरकारों से बातचीत कर कोई ऐसा हल निकालेंगी कि जो अन्य देशों में हमारे निर्यातकों पर भारी टैक्स का बोझ कम हो सके। साथ ही साथ भारत सरकार ने कृषि उत्पादों जैसे कि कपास, सोयाबीन, चीनी, चावल के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगा है उनको हटाने पर विचार करेंगी ताकि भारतीय निर्यातक अपने सामान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से बेच सके। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से ये सूचित करना चाहती हूँ कि हमारे कृषि निर्यात बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है और पिछले वित्तीय वर्ष में हमारा जो कृषि निर्यात रहा वो $50 बिलियन से ज्यादा रहा। जहां तक हमारे निर्यातकों की दूसरे देशों में जिन ट्रेड बैरियर्स का वो सामना करते हैं उसका विषय है, तो इस संबंध में मैं बताना चाहती हूँ कि हर देश अपने टेरिटरी में आने वाले प्रोडक्ट्स की सेफ्टी और क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए अपना एक रेगुलेटरी स्ट्रक्चर बना के रखता है और कई बार ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को भी अप्लाई करते हैं और निर्यातकों को भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो देशों के रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स में आपस में कुछ गैप्स होते हैं, कई बार इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता है या किसी तरीके की आर्बिट्रेरीनेस होती है या लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है, जिसके कारण ये बैरियर्स की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसी अवस्था में निरंतर भारत सरकार और हमारा मंत्रालय जो हमारे निर्यातक किसी भी देश में अपने कृषि उत्पाद को या किसी भी अन्य उत्पाद को निर्यात कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के बैरियर का यदि वो सामना करते हैं तो उसके लिए हम उनकी मदद करते हैं। इसके लिए हमारे पास कई मैकेनिज्म्स हैं। अभी हमने हाल ही में एक टास्क फोर्स भी गठित की है। ये टास्क फोर्स एक ऐसी कोर टीम के रूप में है जिसमें 25 हमारे अलग अलग मंत्रालय, हमारे ईपीसीज और हमारे एक्सपोर्टर्स, स्टेक होल्डर्स सभी लोग शामिल हैं, जिनसे हम चर्चा करते हैं और किस कंट्री में वो कौन सा ट्रेड बैरियर फेस कर रहे हैं उसके बारे में उनके स्पेसिफिक ट्रेड कंसर्न को समझते हैं। इन विषयों को हम आवश्यकता पड़ने पर WTO में भी उठाते हैं और अलग अलग जो हमारे ट्रेड पार्टनर्स हैं उनके लिए जो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं उसके माध्यम से और अपने मिशंस की मदद से उन देशों से भी हम बातचीत करते हैं और बातचीत के जरिए इन बैरियर्स को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। श्री गौरव गोगोई जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, ये
ट्रेड को लेके ये सवाल है। और ट्रेड में हम देखते हैं कि चीन से बहुत सी चीज़ें आज भी भारत इंपोर्ट करता है, विशेष रूप से मोबाइल फ़ोन्स में। सर भारत में आज हम मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो मेड इन इंडिया की जो मोबाइल फ़ोन है, इसके अंदर अगर आप कंपोनेंट्स देखोगे तो वो मेड इन चाइना कंपोनेंट्स है। सो मेड इन इंडिया मोबाइल फ़ोन, लेकिन कंपोनेंट है मेड इन चाइना। तो जिस वक्त सर चीनी सोल्जर लद्दाख में हमारे किसानों के साथ मुठभेड़ कर रहा है, भारत सरकार क्यों चीन से ये मोबाइल कंपोनेंट्स इंपोर्ट कर रही है? क्यों भारत सरकार दूसरे देशों में नहीं देख रही कि हम दूसरे देशों से ये इंपोर्ट करें, और क्यों हम अपने इंपोर्ट डिपेंडेंसी चाइना पे अब बना रखें, विशेष रूप से मोबाइल फोन में, जहां पे प्रिवेसी का मामला हो सकता है, सर्वेलेंस का मामला, सर कंप्लीट एक सेंटेंस सर, सर्वेलेंस का मामला हो सकता है, स्नूपिंग का मामला हो सकता है। पूरी दुनिया में आज विभिन्न देश चीनी की जो चाइना की जो इंटेलिजेंस कैपेसिटी है, एस्पियोनाज की कैपेसिटी है, उस पर संदेह की नजर से देख रही है, और हम अपने ही मेड इन इंडिया मोबाइल फोन में मेड इन चाइना कंपोनेंट दे रहे हैं। तो हम क्यों दूसरे देशों पे अपनी बात ये तो माननी है। चलिए मंत्री जी देंगे जवाब। सर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे देश में किसी भी देश के माध्यम से जो भी हम कमोडिटी इंपोर्ट करते हैं, हमारे अपने जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके प्रोविजंस के आधार पे करते हैं, जिसमें खास तौर से सेफ्टी का जो एंगल है उसका ध्यान रखा जाता है। जो आपने स्पेसिफिक विषय चाइना के संबंध में उठाया है, इस पर मैं और जानकारी प्राप्त करके आपको सूचित करूंगा। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी आप बोलिए। माननीय सांसद जी को आपके माध्यम से सूचित करना चाहूंगा कि ये बात बोल रहे हैं कि 2014 के पहले तो पूरे फोन बंद के पूरे भारत आते थे, उसमें सिक्योरिटी रिस्क इनको कभी दिखा नहीं, किस प्रकार से बने बनाए फोन के अंदर चिप्स वगैरह के माध्यम से क्या आ सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आते ही मेक इन इंडिया को बल दिया, लोग भारत में आए, निवेश करें, और इसका एक सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी तो आज मोबाइल टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें पूरी दुनिया में भारत ने डंका बजाया है। आज एप्पल जैसी कंपनी कहती है कि हम हर साल डबल करेंगे हमारा प्रोडक्शन भारत में, और विश्व में जो बनाते हैं उसका 25% भारत पे बनाएंगे। माननीय सांसद जी को यह भी सूचित करना चाहूंगा, ये एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया में पहले फोन बनाने के लिए कंपनियां आती है, अमेरिकन कंपनियां भारत में बड़े पैमाने पे आ रही हैं, कोरियन कंपनियां, जापानीज कंपनी बड़े पैमाने पे आ रही हैं। जब फोन बनना शुरू हुआ और उनको दिखा कि आज मार्केट है, बड़े पैमाने पे फोन बन रहे हैं, फोन में कंपोनेंट्स लगेंगे, तो स्वाभाविक रूप से कंपोनेंट इकोसिस्टम इसके पीछे आएगा, आने लगा है, शुरू हो गया। और उनको शायद ये जानकारी गलत है कि सब चाइना से कंपोनेंट आ रहे हैं। कंपोनेंट कोरिया, जापान, ताइवान, यूरोप, अमेरिका, सभी देशों से टेक्नोलॉजी के हिसाब से। और मेरे मित्र अश्विनी जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने बड़े सख्त प्रावधान लाए हैं, उन्होंने कंपनियों को मैप किया है, टेक्नोलॉजीज को मैप किया है, सिक्योरिटी कंसर्न्स के हिसाब से। जो कंपनियां हमारे हित में नहीं है, जिन कंपनियों का सामान फोन में होने से कोई भी प्रकार का सुरक्षा के ऊपर आहत आ सकती है, उनको बंद किया गया है। और जो फ्रेंडली नेशंस है और फ्रेंडली नेशंस की सिक्योर सप्लाई चेन के ऊपर आज भारत सरकार बल दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सफलता से इस देश में निवेश भी ला रही है, टेक्नोलॉजी भी ला रही है। और मेरा मानना है जिस तेज गति से इस इकोसिस्टम को भारत डेवलप कर रहा है, ये आगे भारत विश्व का सप्लायर बनेगा। और एक आखिरी में जानकारी आपके माध्यम से देना चाहूंगा, कल ही एक कंपनी मुझे टेलीकॉम की मिलके गई जो टेलीफोन बनाती है और अन्य प्रोडक्ट बनाती है, और उन्होंने अपने निवेश के प्लान्स बताए। उन्होंने बताया कैसे पीएलआई सिस्टम से वो यहाँ और निवेश करना चाहते हैं, और पूरा इकोसिस्टम भारत लाके मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, जिसमें मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स भी हो। लेकिन इस प्रोसेस को एक समय सीमा लगती है, और ऐसे ओवरनाइट सुपरमैन की तरह आके
मुझे लगता है कोई मोबाइल फोन यहाँ नहीं बनेंगे। जो काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है उसकी मैं समझता हूँ गौरव गोगोई जी भी दाद देंगे। क्वेश्चन नंबर 66 के मुरलीधरन। क्वेश्चन नंबर 66 सर। Sir, there are lot of cases in various states in India regarding the encroachment of railway lands. Sir, the reason is railway is not utilizing their own lands. In my constituency also in Talasheri, 50 acres of railway land is still vacant. So I want to know from the government whether the Railway Land Development Authority is considering any land development project under the public-private partnership in these idle railway lands. Honorable Speaker Sir, the railway lands basically are of three natures. The majority of the railway land which is shown as vacant railway land, that is basically the land along the railway tracks. That is practically the majority of the land which is shown as railway land available is basically along the railway tracks. That is kept reserved for expansion. As noticed in the budget, Honorable Prime Minister has very big vision for expansion of railway network. 3 major corridors have been approved which will basically add about 40,000 kilometers और रेलवे नेटवर्क में जुड़ेगा और किस तरह से एक तेजी से रेलवे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो. So, Honorable Speaker Sir, most of the railway land is basically reserved for expansion. Outside that, whatever railway land is available is being taken up for development in various phases. Many interesting projects have been done in the recent past. In the last 10 years, some of these railway lands have been developed as housing complexes, some have been developed in other ways, but we are moving in a very systematic way, sir. Okay, Muralidharan ji. Sir, whether the government should consider these 50 acres land in Talasheri for the development of the railway. Members' suggestion is noted, sir. Deepak Ved ji. Manikam Tagore ji. Sir, Railway launched Amit Bharat station scheme for the development of the stations. As the it's among 118 stations are among that thing, as the reply Honorable Minister has replied. Aspirational districts, is there any specific plan to include more stations in aspirational district? Because aspirational district is which are all backward districts, and we all know that there needs special support for that. And my district is an aspirational district, and Sivagasi and Arupukote stations are not included in this scheme. And I like to request the Honorable Minister, will he consider including Sivagasi, which is a fireworks hub, and Arupukote, which is a handloom hub, to be included in the Amit Bharat station scheme? Thank you, sir. जी, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक काम हाथ में लिया है, एक तरीके से भागीरथी काम हाथ में लिया है। 1300 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट एक साथ आज चल रहा है और काम जिस तेजी से चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी, देश में सौभाग्य मिला कई जगह स्टेशंस को ढंग से जाके देखने का। काम जिस तेजी से चल रहा है वो अपने आप में एक सुखदायक चीज है। आपके स्वयं के कोटा स्टेशन में भी अगर देखें और देश भर में कई जगह, भुवनेश्वर देखिए, अलमपुर देखिए, बिहार में देखिए, झारखंड में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, सब जगह जैसलमेर, उधमपुर, जब कई मान्यवर सदस्यों के स्टेशंस जो बन रहे हैं, बहुत ही तेजी से काम हो रहा है। 1300 स्टेशन का रीडेवलपमेंट का एक साथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट विश्व में कहीं पर शायद नहीं लिया गया होगा। ये इतना बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम है, ये और अच्छा प्रोग्रेस हो जाए, इससे बहुत सारी लर्निंग्स भी आ रही है माननीय अध्यक्ष जी। जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि शहर के दोनों हिस्सों को जोड़े और एक बहुत अच्छा रूफ प्लाजा बने, नई अर्बन स्पेस बने,
वो सब इस प्रोग्राम के माध्यम से साकार हो रही है। आई बी डन जी। सर, आपके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं सर। आप इस प्रोजेक्ट के लिए आपके भी ग्रीन सिग्नल चाहिए सर। सर, आई हैव ऑलरेडी रेज्ड दिस इशू टू द ऑनरेबल मिनिस्टर. इट इज रिगार्डिंग 110 acres of land in my constituency in Ernakulam, which the Indian Railway owns. This is a marshalling yard, and as we all know that the Ernakulam town and junction railway stations have been in a stagnant position, and the only way to develop the railways in Kerala is to develop this particular railway station, where inside the heart of the city you have 110 acres of land. The Railway Land Development Authority, RLD, have made a study on this. A detailed project report has been made. I hope the Honorable Minister and the government would consider this matter very positively. Also, sir, what is the present status of the Shabari Rail project in Kerala? Is the government intending to take up the project, or government has dropped the projects? Honorable Speaker, sir, the Shabari Rail project is another classic case study in which after so many years of effort, because of the lack of cooperation from the state government, because of the lack of cooperation on land acquisition, lack of cooperation on giving the matching fund, the project has not really taken the kind of progress which it should have made. Right now we are working on two possible alternative alignments. One of the alignments actually takes the project railway line all the way very close to the Shabari shrine, and the other alignment basically terminates about 25 or 26 kilometers before the shrine. So once both the alignments are kind of fully examined, then only a final decision can be taken. And regarding the Ernakulam railway land, I'll request the honorable member to come and meet me. We can discuss what best use it can be put to. Kerala government is in Indie block. सर, मैं आभारी हूं सर कि आपने पूरे प्रश्न को पूछने की अनुमति दी। सर, मैं सबसे पहले तो अपने एसएसपी प्रधानमंत्री जी का और माननीय रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सर, मैंने लंबे काल से पार्लियामेंट में आने का मौका मिला। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है, 10 साल की सरकार, जिसने मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर पूरे देश के स्टेशनों का पुनर्विकास करके कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सर, मेरे संसदीय क्षेत्र में अमृत भारत स्टेशन के लिए सर एक स्टेशन का आपने पिछले बार चयन किया था सर, तरेगना स्टेशन का। सर, काम प्रारंभ से मैं काम प्रारंभ हो गया। मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा, आपने पिछली बार अनुरोध के बाद आपने कहा था अगले वित्तीय वर्ष में मैं और आपके इलाके के स्टेशन को मैं पुनर्विचार करूंगा उसके डेवलपमेंट के लिए। तो मैं जानना चाहता हूं सर, मेरे स्टेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है दानापुर मंडल भी है सर, वहां पर बेटा, पुनपुन, सदिशोपुर, क्या इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत लाने की महती कृपा करेंगे ताकि बिहार का वो पटना का इलाका भी विकसित हो सके और लोगों का कल्याण हो सके। सर, माननीय संसद में प्रश्नकाल के समय हम पॉलिसी मैटर पे पूछे, अब एक एक स्टेशन पे सब पूछेंगे, कैसे चलेगा? पॉलिसी मैटर पे पूछे, एक संसद में प्रश्नकाल पर एक व्यापक हिसाब होना। मैं तो कई बार ये स्टेशन नहीं बना, वो स्टेशन नहीं बना, पैसेंजर घायल हो गया, पैसेंजर। चलिए मंत्री जी जवाब दो। मान्यवर सदस्य, प्रश्नकाल, संसद का प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और इस समय जो प्रश्न और उसका जवाब है उससे पूरा देश देखे कि क्या कुछ पॉलिसीज के अंदर क्या क्या हो रहा है, तो अच्छा लगे। मैं पहले तो मान्यवर सांसद जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरह से फील्ड में डिफिकल्टीज आई उसमें मान्यवर सांसद जी ने स्वयं इंटरवेंशन करके कई समस्याओं का समाधान किया, इसलिए मैं मान्यवर सांसद जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो बाकी नए स्टेशन और जोड़ने का आपने निवेदन किया है, मैं माननीय सांसद जी से निवेदन करता हूं एक बार चाय पे बैठते हैं और जो यथासंभव आगे तो चेंबर में बात कर लेना आप। अरविंद सावंत जी। स्पीकर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छा कदम सरकार ने उठाया, उसकी सराहना करता हूं। एक मुंबई में ब्यूटी
विक्टोरिया टर्मिनस का नाम हमने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस किया। आपने इसमें उसका भी प्रावधान किया, ऐसा मुझे समझ में आया है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। एक ही दरखास्त है, विनती है, बहुत सालों से करते आया हूँ कि वहां छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू लगाएंगे। वो जवाब देते हमारे पास पॉलिसी नहीं है। केवड़िया पे वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू बनाया, म्यूरल भी बनाया हुआ है। विश्वेश्वरैया पे विश्वेश्वरैया का भी स्टैचू बनाया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू अगर स्टेशन के सामने, उसकी जो गरिमा है उसको ठेस न पहुंचाते हुए बिठाने की कोशिश करनी है। मैंने उनको प्लान भी दिया, डिजाइन भी दी थी। आप अगर उसकी अनुमति देंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया। अध्यक्ष जी, छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के ऐसे गौरवशाली, ऐसे ऐतिहासिक युग पुरुष रहे जिन्होंने इस देश के इतिहास में अपना नाम एक बहुत ही गौरव, बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में रखा है। हम लोग तो बचपन से शिवाजी महाराज की कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़े हुए। उस स्टेशन का, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने में कोई भी कसर नहीं रखी जाएगी। काम आरंभ हो गया है और ऐसा माननीय अध्यक्ष जी काम का जो डिजाइन हुआ है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि उस डिजाइन को जैसे कंप्लीट होगा ये काम आरंभ हो चुका है, लोग स्टेशन को देखने के लिए आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 67 श्री पशुपतिनाथ सिंह जी। एक विशेषता थी कि कोई भी अगर उनको धोखा देता था तो वो उससे पूरा बदला भी लेते थे। पशुपतिनाथ सिंह जी, प्रश्न संख्या 67 पूछता हूं। माननीय मंत्री, laid on the table of the house, sir. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर्वप्रथम तो मैं माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा कि आजादी के बाद 2014-65 वर्षों में कोयला का उत्पादन 462 मिलियन टन प्रतिवर्ष होना शुरू हुआ था और आज 10 वर्षों में वह दुगना से अधिक हो गए। 893.19 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन होना शुरू हो गया। देश के समृद्धि में कोयले का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब यह रिकॉर्ड उत्पादन शुरू हुआ तब ओबी डंप की समस्या आई, क्योंकि ज्यादा ओपन कास्ट से कोयला निकालकर और बड़े बड़े पहाड़ बना दिए। समय 12 बजने वाला है, इसलिए शॉर्ट पूछ लेंगे तो जवाब दे देंगे। एक तो बहुत मुश्किल से अध्यक्ष महोदय, कई बार कोशिश किया। नहीं, मैं तो आपके हित के लिए कह रहा हूं, अगर आप शॉर्ट पूछ लो तो बहुत संक्षिप्त में है। हाँ, बहुत संक्षिप्त में है, मैं बात भी करता हूं बहुत संक्षिप्त। अब ओबी डंप की समस्या, भौगोलिक स्थिति बदल दिया कोलफील्ड का। कहीं तालाब हो गए, कहीं पहाड़ हो गया और वहां कोयला में आग लगी हुई है, विस्थापन की समस्या है। राज्य सरकार इनको जमीन उपलब्ध नहीं करे। हमारा प्रश्न है कि यह नियमानुकूल है कि कोई रहती लैंड कोई देता है, अधिग्रहण होता है, तो कोयला उत्पादन करने के बाद उसको समतल बनाकर और उसको वापस कर दिया जाए। क्या इस पर सरकार विचार रखती है? सर, जैसे मान्य सदस्य ने उल्लेख किया कि कोयला प्रोडक्शन के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो हम लगभग 500 मिलियन टन, 550 मिलियन टन से ज़्यादा उत्पादन 2013-14-15 में होता था। जब मोदी जी आने के बाद हम अभी इस बार 1 बिलियन टन क्रॉस कर रहे हैं। वी आर क्रॉसिंग 1 बिलियन टन, दैट इज 1000 बिलियन टन। मैं ये भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश कोयले में पक्का जो सब्स्टिट्यूएबल जो कोल है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूएबल जो कोल है, उसमें आत्मनिर्भर हम बनेंगे, ये भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। इसके साथ ही साथ जो ओबी रिमूवल जो है, ओबी बर्डन जो है, तो एक इशू है, लेकिन इसके लिए जो रेगुलेटरी सिस्टम है और रेगुलेटरी सिस्टम इन प्लेस है। डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी
तो रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं, ओबी डम्प्स का उसका ज्योमेट्री कैसा है, स्लोप स्टेबिलिटी राडार भी, इसका भी उपयोग कई जगह हो रहा है, लेकिन पूरा उसका फ्लैटनिंग करके रिफिल करके हमको वापस करने का पॉलिसी आज के दिन में हमारे नहीं है, क्योंकि उसके एक बार ओपन कास्ट में माइनिंग पूरा करने के बाद रिफिल करने के लिए, और रिफिल करने के बाद वो नीचे गिरता है, इसके कारण बहुत समय लगता है। और उसमें हमने इको पार्क बनाया है, उससे जो सैंड उत्पन्न होता है बालू, वो बालू हम उसका उपयोग कर रहे हैं। और उसे ये भी हम कंसिडर कर रहे हैं सोलार पार्क, जो अभी ओबी साइड जो है उसका सोलार पार्क भी उसके ऊपर लगाने का कंसिडरेशन में है। तो ओवरऑल तो जो लैंड कैसे उपयोग करे, इको पार्क कैसे करे, ये सब सोच रहे हैं, लेकिन ये रिस्की रहता है, इसीलिए फ्लैटन करके वापस करने का अभी तो सोच सरकार के सामने नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 के सुरेश जी। सर क्वेश्चन नंबर 68 स्टेटमेंट। आप 1 सेकंड में पूछो, 1 सेकंड में जवाब। Honorable Speaker, sir. Sir, myself. आप पूछ ले, कोई बात। Sir, first of all, I would like to congratulate you, Honorable Railway Minister, to take up various railway stations for redevelopments. Sir, in my constituency, Mavelikara, also included in the Amrit Bharat scheme, the tender has been floated. Unfortunately, that tender was cancelled. Now the work has been delayed. So I would like to ask the Honourable Minister when this work will be restarted. And also Chenganur is the gateway of Shabarimala. That railway station also included the second phase of the redevelopment, but work has been not taken up. These two important questions, Honourable Minister kindly reply. Honourable Speaker, sir, Honourable member has asked a very specific question about the Mavelikara railway station. Unfortunately, the first tender which was awarded, that was not performed and the tender had to be cancelled. Already a fresh tender has been issued, sir. Supplementary, chalo. There is a proposal from Chenganur to Pamba elevated railway line. So, what is the present situation? Whether the survey is over, alignment has been finalized, the project has been approved by the railway board. When this railway line will be started the work? Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is fully committed towards development of railway network in Kerala, and one of the projects which is very important is the project which takes the railway network to the holy shrine of Shabarimala. The Chenganur to Pamba railway line is a new alignment which has been suggested by Dr. E. Sridharan Saab. The DPR is right now under preparation, sir, and as and when the alignments are frozen and DPR is completed, then the next steps will be taken. Okay, प्रश्न काल समाप्त। माननीय सदस्यगण, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्ताव किया है कि आवश्यक सरकारी कार्य को निपटान हेतु 7वीं लोकसभा के 15 सत्र को शनिवार दिनांक 10 फरवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दिया जाए। यदि सभा की अनुमति हो तो शनिवार 10 फरवरी 2024 तो सदन की बैठक निर्धारित की जाए, बढ़ा दिया जाए। मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति नहीं दी गई है। आइटम नंबर 2, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आपकी संशोधित कार्यवली में क्रम संख्या 2 के आगे मेरे नाम पर सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। आइटम नंबर 3, फगन सिंह कुलस्ते। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम पर उल्लेखित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 4, श्री राव साहेब दानवे।
सभापति महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 4 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5 साध्वी निरंजन ज्योति जी। सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 6 श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित दस्तावेज मैं सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 7 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 7 पर अंकित दस्तावेज जो श्री राजीव चंद्रशेखर जी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम के आगे अंकित है, आपकी अनुमति से मैं सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 8 श्रीमती दर्शना जयदोष। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentions against my name at serial number 8 of the Ministry of Textiles as the today's revised list of business. आइटम नंबर 9 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 9 पर श्री वी मुरलीधरन जी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से संबंधित कागजात उल्लेखित है, आपके अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 10 श्री सोम प्रकाश। सर, विद योर काइंड परमिशन, I rise to lay on the table of the House paper listed against my name at serial number 10 in the revised list of business for today. आइटम नंबर 11 श्री देबू सिंह चौहान। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची की क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 12 डॉक्टर संजय जायसवाल। सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में अपने नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन संख्या 37 हिंदी और अंग्रेजी संस्करण को प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 13 श्री अधीर रंजन चौधरी। Sir, I rise to present the report number 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 and 103rd Indian English versions of the Public Accounts Committee 2023-24 as listed against my name in today's revised list of business at serial number 30. The PSC has completed a century. Credit goes to the chairman. Item number 14 भावना गावली। पति जी, मैं आज के कार्यसूची पत्र में क्रम संख्या 14 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 13वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 15 PC गाडेगोरा जी। With your kind permission, I rise to present a copy of the each 67, 68, 69 and 70th report Hindi and English versions of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing 2023-24 as listed against my name at serial number 15 today's list of business. Item number 16 Sri PC Gaddi Godar ji. Sir, with your kind permission, I rise to lay a copy of each of the statement Hindi and English versions showing action taken by the government on 62nd report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing as listed against my name at serial number 16 in today's list of business. Item number 17 Sri PP Chaudhary ji. Sir, with your permission, I present the following reports, Hindi and English versions of the Committee on External Affairs 17 Lok Sabha. Number 1, 29th report on action taken by the government on the observations, recommendations contained in the 24th report of the Committee on External Affairs on the subject.
India's policy planning and role of think tanks with special reference to ICWA and RIS. Second, 30th report on action taken by the government on the observations recommendations contained in the 22nd report of the Committee on External Affairs on the subject India's neighborhood first policy. Item number 18, Srimati Locket Chatterjee. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. I beg to present the 39th and 14th reports, Hindi or English versions of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution as listed against my name in today's list of business. Thank you. Item number 19, Sri Radha Mohan Singh ji. क्रम संख्या 19 पर मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध रेल संबंधी स्थायी समिति के विवरणों को सभा पटल पर रखता हूं. Item number 20, Sri Pallav Lochan Das ji. Sir, I am to present the 53rd, 54th, 55th, 56th, 57 and 58 report, Hindi and English version of the Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development as listed against my name, serial number 20 in today's order paper. Item number 21, Sri Pallav Lochan Das ji. Sir, I rise to lay 6 statement Hindi and English version of Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development as listed against my name, serial number 21 in today's order paper. Thank you, sir. Item number 22, Sri Raghuram Krishna Raju. Thank you, Honorable Chairman, sir. I beg to lay on table a copy each of the following reports in both Hindi and English versions of Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice. 141st report on the subject Judicial Infrastructure in the Northeastern States of India. 142nd report on the subject Strengthening Legal Education in view of emerging challenges before the legal profession. 143rd report on the subject Review of the Working of Legal Aid under the Legal Services Authorities Act 1987. And 144th report on action taken on 133rd report of the committee on the subject judicial processes and their reforms pertaining to Department of Justice, Ministry of Law and Justice. Thank you, sir. Item number 23, Dr. Jitendra Singh. Permission, I rise to lay on the table of the House a statement regarding 1. The status of implementation of the recommendations contained in the 326th report of the Standing Committee on Science, Technology and Environment, Forests and Climate Change on demands for grants 2020-21, demand number 03 pertaining to the Department of Atomic Energy. 2. The status of implementation of these recommendations contained in the 334th report of the Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forests and Climate Change on action taken by the government on the recommendations of leak observations contained in the 326th report of the Committee on Demands for Grants 2020-21 pertaining to the Department of Atomic Energy. Number 3, the status of implementation of the recommendations contained in the 341st report of the Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forests and Climate Change on the demands for grant 2021-22, demand number 03 pertaining to the Department of Atomic Energy. Thank you, Speaker, sir. Item number 24, Sri Rao Sahib Danve. सभापति महोदय, मैं कोयला मंत्रालय से संबंधित कोयला आयात प्रवृत्ति और आत्मनिर्भरता का मुद्दा 2022-23 के संबंध में विभाग संबंधित कोयला, खान और इस्पात संबंधी संसदीय समिति के सदस्य में अंतरिक्ष परिषद के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य दे रहा हूं. Item number 25, Sri Som Prakash ji. Respected Sir, with your kind permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in 182nd report of the Standing Committee on Commerce on ecosystem of startup to benefit India pertaining to the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry. Thank you. धन्यवाद. श्री अजय भट्ट जी. Item number 26, Sri Ajay Bhatt ji. Okay. Arjun Ram Meghwal. सर,
Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to make a statement on behalf of my colleague, Sri Ajay Bhatt, regarding the status of implementation of the recommendation contained in the 35th, 36th, 37th and 38th report of the department-related Parliamentary Standing Committee on Defence relating to the demand for grants, that is demand number 19, 20, 21, 22 of the Ministry of Defence for the year 2023-24. Thank you. Dhanyavad. Honorable members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today may personally hand over approved text of the matter at the table within 20 minutes. Now we take up item number 28 से 33 तक एक साथ. Now Dr. Shashi Tharoor ji. Minister sir? Where is Minister sir? What is the sir? Please, we cannot start this sir. What norms are you sending? Where is the Union Minister? Where is the Union Minister? You are starting now, but ये क्या दिखाना चाहते हैं sir? You walk out otherwise sir. What is this sir? ये क्या है sir? Union Minister नहीं है बजट में, ये क्या दिखाना चाहते हैं? Where is the Union Finance Minister? Shame on this government sir. Shame on this government. They making a mockery. कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने वर्ष सरकार चलाने के बाद इनको इतना एलिमेंट्री नॉलेज नहीं है कि सरकार की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. यहाँ इतने सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठे हैं. पंकज जी हमारे वरिष्ठ एमओएस से फाइनेंस के, उसके बाद इस प्रकार की बात उठाना दिखाते हैं कितना खोखला हो गया है कांग्रेस की सोच. Yes. It should go on record, sir. Premchandran ji. It should go on record. Sir, the House is run by precedents and conventions. The convention of this Lok Sabha, the tradition of the Lok Sabha, when the general discussion on the budget takes place, normally it is the courtesy on the part of the Union Cabinet Minister to be present in the House. It is quite unfortunate that the minister is absent. It is quite unfortunate. Sir, the same. I am pleading for the courtesy convention protocol. That should be maintained. Parliamentary offense. No. Okay, let me. Sir, it is. Let us not have a debate. Let us not have a debate. Already the government has taken note of it, and the MOEC is competent enough. But no. That is not the case. That is not the case. That is not the case. Allow Dr. Shashi Tharoor to speak. Dr. Shashi Tharoor. Dr. Shashi Tharoor, please. Parliamentary offense. Let us not taking the role seriously. Want to finish up the parliamentary democracy in this country. Sir, Dr. Shashi Tharoor ji. sir, I join my colleagues in deploring the absence of the Honourable Finance Minister. No, she's not absent. Who had actually introduced the interim budget She's coming, last week. already it has been. But I will nonetheless initiate the debate on behalf of my party. The budget comes at a very crucial moment for our country. We are shortly heading to the polls to decide who should lead the nation. But on what basis will the people come to this decision? Because when in 2014 they did offer a mandate to this current ruling dispensation, they did so with the hope that the government would come through on its bloated rhetoric of Sabka Saath, Sabka Vikas, the illusory promise of inclusive development for all Indians. Now fast forward 10 years later, sir, and we find the people of this country have been sadly betrayed by a government whose economic mismanagement in this past decade has left the people of India staring at widespread distress, hardship, low incomes and high unemployment. Now, the first glimpse of their economic ineptitude came with the reckless decision of demonetization that broke the back of the Indian economy and resulted in a monumental disaster where poor and middle-class citizens suffered and in several cases even died while waiting in long lines to convert their notes, while the wealthy friends of the government managed to exchange their currency with ease. We must also not forget the sudden no-notice lockdown of 24 March 2020, imposed without warning or planning
which led to lakhs of migrant workers walking, trudging thousands of miles, kilometers back to their homes. During that national lockdown, sir, the most stringent in the world, between April and May 2020, individual income in India dropped by 40%. The bottom 10% of households lost 3 months' worth of income. Over its first 2 terms, this government demonstrated that its specialty was to issue policies marked by haste, incompetence and complete disregard for its own citizens. Just 1 minute, 1 minute. The House has taken up the discussion and voting on demand for grants on account for the year 24-25. Sri Suresh Kodinunil and Srimati Aparupa Podar have tabled cut motions on the demand for grants on account. If the honourable members want to move their cut motions, they may send a slip at the table within 15 minutes, indicating the serial number of the cut motions they would like to move. A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will be put up on the notice board shortly thereafter. In case the members find any discrepancy in the list, they may kindly bring it to the notice of the officer at the table immediately. Now proceed, Dr. Sir. I'll resume, sir, where I left off and welcome the Finance Minister to this House. If demonetization was a bad policy, badly implemented, GST was a good idea, badly designed and shabbily implemented. The goods and services tax has been used to trample over the financial autonomy of our states, and when coupled with demonetization, it resulted in finishing off India's job-generating small, micro and medium businesses. It caused a 45-year unemployment high and ended the economic recovery that had begun in 2013, all while failing to achieve any of its stated objectives. Ordinary Indians have suffered, sir. Even the GST tax slabs on basic commodities like toothpaste, 5%, footwear, 18%, shirt and pants, 5%, rice and wheat, 5%. Instead of flushing out black money, it simply resulted in concentrating wealth in the hands of the government at the expense of the Aam Aadmi. So any talk of a robust economy and of GDP growth cannot be abstract or theoretical, but must be rooted and centered in the welfare of the people of India, who are the principal stakeholders of our economic progress. The question is, who are the people the government is serving? The Finance Minister mentioned 4 quote-unquote castes that the government supposedly looks after, namely the Garib, poor, Mahilayen, women, Yuva, youth, and Annadata, farmers. She said that their needs and aspirations and welfare are the government's highest priority. However, all 4 groups are some of the worst performing groups in the most categories you can find for social and economic policy performance. Let's begin with the Yuva. There is a tragic irony in the government's claims of success when desperate young people are queuing up to risk their lives in Israel in the middle of a war because they have no decent work in India. The unprecedented levels of unemployment have left countless citizens, especially our young workforce, with few prospects for a brighter tomorrow. Overall, an unemployment rate of 8 to 9% has become the new normal in our country. Unemployment reached a 45-year high in 2017, currently stands at 7.3% according to CMIE data, but has crossed 8% just a few months ago. Worse, the unemployment rate amongst youth aged 20 to 24 stood at 45.4%, sir, in 22-23. The Indian economy actually employs fewer people today than it employed in 2012. The data we have actually for the government is only 2018 and 2012, but that's where we have it. We employ fewer people. Agriculture and manufacturing jobs have gone down. Financially precarious construction work and low-end service roles are the only ones where they've seen any sort of employment. No wonder people are so prepared to risk their life and limb for a job in Israel, risking dying to make a living, sir. That's what our young people have been reduced to. Periodic labor force survey data shows that regular salaried employment has stagnated for 5 years. Talk of self-employment, which the government does, is a cop-out, because most of the self-employment is unpaid family labor, which is disguised unemployment. Experts reckon that the growing army of self-employed in any case constitutes very low-quality employment, and unpaid workers have increased from 40 million in 2017 to 95 million last year. You can call them self-employed, but unpaid workers are not counted as employed by the ILO, the International Labour Organization.
Now, the share of agriculture in total employment has gone up, which is an indication that there are not enough jobs available outside of agriculture. To this, the government offers schemes like Skill India as a palliative. Skill India has set out a goal of skilling 40 crore workers by 2022, but if you look at the total, the grand total trained under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, it is 1.3 crore, not 40 crore. And of that 1.3, only 24 lakh people have been placed in jobs. Skill India has been a failure, sir. The workforce share that was formerly vocationally educated trained in 2012 was 2.3%. In 2023, after 10 years of this government, the share has gone from 2.3 to 2.4%. What should we say? Congratulations. All this crying about Yuva Shakti. The truth is that their future looks bleak, sir. The Affairs Minister is disrupting the Finance Minister. Sir, here is one random member speaking, please. Have the courtesy to listen. The Finance Minister doesn't wish to hear any uncomfortable truth, sir. আরে সীমাদি, কতদিন পরে দেখা। কেমন আছো তুমি? ভালো নেই গো, পেটের ব্যথায় ভুগছি। নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করানোর পর জানলাম আলসার হয়েছে। মন একদমই ভালো নেই, কি করব বুঝতে পারছি না। আরে এইটুকুই সমস্যা? এত সমস্যা আমারও ছিল। আরোগ্যতা কমপ্লিট হেলথ সলিউশন, ওখান থেকে আমি ট্রিটমেন্ট করানোর পর আমি একদম সুস্থ। চিন্তা না করে তুমিও একবার দেখিয়ে আসো। এখানে অত্যাধুনিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতিতে বিভিন্ন জটিল রোগের পূর্ণ স্থায়ী সমাধান করা হয়। আমাদের ঠিকানা মোটর স্ট্যান্ড পূর্ব থানা রোড, মহানাম আশ্রম সংলগ্ন, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা। আরোগ্য দ্য কমপ্লিট হোমিও হেলথ সলিউশন থেকে চিকিৎসা করে আমি এখন সম্পূর্ণ ভালো আছি, সুস্থ আছি। আপনিও আসুন। তাছাড়া আরোগ্য দ্য কমপ্লিট হোমিও হেলথ সলিউশন এখন জাস্ট ডায়ালিও আছে। বাড়ির ছেলে ডাক্তারি পাশ করে ফিরছে, তাই সেলিব্রেশন চলছে নানা পদের রান্না। শেফদের পছন্দ সিস্টার মশলা, যা মডার্ন টেকনোলজি এবং স্বাস্থ্যসম্মত। সিস্টারের রান্না প্রতি পদে স্বাদের বাহার। মন চাই ধীরে ধীরে খেতে পারবা। সিস্টার নিশ্চিন্ত প্রতীক। শোনো শোনো ভজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত পাতা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। চেটে পুটে খাও, চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি গানের সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সরষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। লং তরাই বেশ, লং তরাই বেশ। আমরা স্বাধীন হয়ে যাবো, এখনই যাবো, আমরা হইহীন লড়বো, সুযোগে পাবো না ভয় করবো, নতুন সূর্যোদয় কোনো পন্থ, ছড়পন্থ, সেই পন্থ ও প্রতিবাদের আবাস, আর কখনো নয় রুখবো সমাজে অবক্ষয় কোনো পন্থ, ছড়পন্থ, সেই পন্থ হোক প্রতিবাদের। আরোগ্য দ্য কমপ্লিট হোমিও হেলথ সলিউশন। অরব কতালকুক হোমিওনি শাখাম রাই দাবাই এবা কতর বেমার রগ্ন রন্ডি হামানি জিংজাল শাকুরনি বেমার, বেকরিংনি বেমার, শির এবা নার্ভনি জিংজাল, বহকনি বেমার, বেইডকনিরি সুমানি বেমার, কিডনিনি জিংজাল, চেরাই রোগনি বেমার, ডায়াবেটিসনি খবই দালবুদার বেমার রগ্নি ট্রিটমেন্ট খাইজাবই তঙ্গ। বনকারে চিনি और আলাইতা কতালকুক শাখাম রাই দাবাই পদ্রে পদ দালনি ফেকমুন্নি বেমার রগ্নব হামুই মানো।
যিনি ক্লিনিক কুমাংখা মোটর স্ট্যান্ড পূর্ব থানা রোড মহানাম আঙ্গন আশ্রম গানা বনমালীপুর আগরতলা ত্রিপুরা। আবার এসে গেছে ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলা, এবছর 34তম। তাহলে চলে আসুন 25শে জানুয়ারি থেকে 11ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফেয়ার অ্যান্ড এক্সিবিশন গ্রাউন্ডে। দেশের নানা প্রান্তের তাঁত, হাতের কাজ, বাঁশের কাজ, রাবার অর্গানিক প্রোডাক্ট, চা, কাপড়, ব্যাগ, জুয়েলারি ও অন্যান্য হস্তশিল্পের সঙ্গে পরিচিত হন এবং নিজের পছন্দ মতন কেনাকাটা করুন। 34তম শিল্প ও বাণিজ্য মেলা 25শে জানুয়ারি থেকে 11ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনী মাঠে। আপনাদের সকলের আমন্ত্রণ রইল। আরে সীমাদি, কতদিন পরে দেখা, কেমন আছো তুমি? ভালো নেই গো, পেটের ব্যথায় ভুগছি। নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করানোর পর জানলাম আলসার হয়েছে। মন একদমই ভালো নেই, কি করব বুঝতে পারছি না। আরে এইটুকুই সমস্যা? একই সমস্যা আমারও ছিল। আরোগ্যতা কমপ্লিট হেলথ সলিউশন, ওখান থেকে আমি ট্রিটমেন্ট করানোর পর আমি একদম সুস্থ। চিন্তা না করে তুমিও একবার দেখিয়ে আসো। এখানে অত্যাধুনিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতিতে বিভিন্ন জটিল রোগের পূর্ণ স্থায়ী সমাধান করা হয়। আমাদের ঠিকানা মোটর স্ট্যান্ড পূর্ব থানা রোড মহানাম আশ্রম সংলগ্ন আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা। আরোগ্য দ্য কমপ্লিট হোমিও হেলথ সলিউশন থেকে চিকিৎসা করি আমি এখন সম্পূর্ণ ভালো আছি, সুস্থ আছি। আপনিও আসুন। তাছাড়া আরোগ্য দ্য কমপ্লিট হোমিও হেলথ সলিউশন এখন জাস্ট ডায়ালিও আছে। বাড়ির ছেলে ডাক্তারি পাশ করে ফিরছে, তাই সেলিব্রেশন চলছে। নানা পদের রান্না, শেফদের পছন্দ সিস্টার মশলা, যা মডার্ন টেকনোলজি এবং স্বাস্থ্যসম্মত। সিস্টারের রান্না প্রতি পদে স্বাদের বাহার, মন চাই ধীরে ধীরে খেতে পারবা। সিস্টার নিশ্চিন্তে প্রতীক। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত পাতা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, চেটে পুটে খাও, চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি গানের সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। লং তরাই বেশ, লং তরাই বেশ। আরোগ্য দ্য কমপ্লিট হোমিও হেলথ সলিউশন অরব কতালকুক হোমিওনি শাখাম রাই দাবাই এবা কতর বেমার রগ্ন রন্ডি হামানি জিংজাল শাকুরনি বেমার বেকরিংনি বেমার শির এবা নার্ভনি জিংজাল বহকনি বেমার বেইডকনিরি সুমানি বেমার কিডনিনি জিংজাল চেরাই রোগনি বেমার ডায়াবেটিস নে খবই দালবুদাল বেমার রগ্নি ট্রিটমেন্ট খাইজাবই তঙ্গ বনকারে চিনি और আলাই তক তালকুক শাখাম রাই দাবাই পদ্রে পদ দালনি ফেকমুন্নি বেমার রগ্নব হামরুই মানো। চিনি ক্লিনিক কুমাংখা মোটর স্ট্যান্ড পূর্ব থানা রোড মহানাম আঙ্গন আশ্রম গানা বনমালীপুর আগরতলা ত্রিপুরা। আবার এসে গেছে ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলা, এবছর 34তম। তাহলে চলে আসুন 25শে জানুয়ারি থেকে 11ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফেয়ার অ্যান্ড এক্সিবিশন গ্রাউন্ডে। দেশের নানা প্রান্তের তাঁত, হাতের কাজ, বাঁশের কাজ, রাবার অর্গানিক প্রোডাক্ট, চা, কাপড়, ব্যাগ, জুয়েলারি ও অন্যান্য হস্তশিল্পের সঙ্গে পরিচিত হন এবং নিজের পছন্দ মতন কেনাকাটা করুন। 34তম শিল্প ও বাণিজ্য মেলা 25শে জানুয়ারি থেকে 11ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনী মাঠে। আপনাদের সকলের আমন্ত্রণ রইল।
সীমাদি, কতদিন পরে দেখা। কেমন আছো তুমি? ভালো নেই গো, পেটের ব্যথায় ভুগছি। নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করানোর পর জানলাম আলসার হয়েছে। মন একদমই ভালো নেই, কি করব বুঝতে পারছি না। আরে এইটুকুই সমস্যা? একই সমস্যা আমারও ছিল। আরোগ্য দ্য কমপ্লিট হেলথ সলিউশন, ওখান থেকে আমি ট্রিটমেন্ট করানোর পর আমি একদম সুস্থ। চিন্তা না করে তুমিও একবার দেখিয়ে আসো। এখানে অত্যাধুনিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতিতে বিভিন্ন জটিল রোগের পূর্ণ স্থায়ী সমাধান করা হয়। আমাদের ঠিকানা মোটর স্ট্যান্ড পূর্ব থানা রোড, মহানাম আশ্রম সংলগ্ন, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা। আরোগ্য দ্য কমপ্লিট হোমিও হেলথ সলিউশন থেকে চিকিৎসা করি আমি এখন সম্পূর্ণ ভালো আছি, সুস্থ আছি। আপনিও আসুন। তাছাড়া আরোগ্য দ্য কমপ্লিট হোমিও হেলথ সলিউশন এখন জাস্ট ডায়ালিও আছে। বাড়ির ছেলে ডাক্তারি পাশ করে ফিরছে, তাই সেলিব্রেশন চলছে নানা পদের রান্না। শেফদের পছন্দ সিস্টার মশলা, যা মডার্ন টেকনোলজি এবং স্বাস্থ্যসম্মত। সিস্টারের রান্না প্রতি পদে স্বাদের বাহার, মন চাই ধীরে ধীরে খেতে পারবা। সিস্টার নিশ্চিন্তের প্রতীক। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের সাথে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত পাতা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরে কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং